bi an sojalen no kosbe ambi domina ode Imam Hassan aleka bangali doy Imam Hassan mi ni ale fay Imam Ali ani Abba Fatima Zahra ala kraba o modenke do wala an filɛ ale ka bangeli la ka bɛn sunkalo tile 15 dɔ de ma a bangera ka bɛn o de ma wala alhamdulillah ale ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ni mɔgɔ dogolen tɛ bonya kow la cɛ min don silamɛya histoire kɔnɔ mɔgɔ dogolen tɛ et puis a ye wulikajɔ caman de kɛ ni silamɛya ka ɲɛta a n'a ka avancement na wala alhamdulillah fo ka taa se a yɛrɛ ka waati labanni ma a ye o baara de kɛ a mɔkɛ nɔfɛ wala alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam aye bonya ko chama fo nununa ako ana balmakɛ de ma ko sayyida Hassan wal Hussein sayyida shabab ahli janna ko Hassan Hussein de aljina funanga bela jelen kan nyemɔgɔ ye wala aljina funanga kan nyemɔgɔ o bonya ko bade okoro ulu de ka kusa funanga to bɛ wala alhamdulillah mais amake bonya ka da ulate bal o ka bara de asuma sabu we joda bade ke no e kira somɔgɔ nunu ye wala n'olu ka waati sera an kan ka waati dɔ sɔrɔ ka ala fo ka ala barikada ka nisɔndiya ni o ye sabu ala sɔnna ka kira ka ci sara a gulo olu de kanu na sabu ala ko te kuranɛ kɔnɔ la as'alukum qul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba amada fu ye k'i ti foyi ɲini u fɛ i ka ci sara la fo ka kɛ i somɔgɔw fɛ bon ka kɛ i somɔgɔw fɛ o de ye kira ka ci sara ye o kɔrɔ n'a somɔgɔ ninnu dɔ ka bangeli an ka o don ta ka ala fo ka ala wale ɲuman dɔn o ye fɛnba de ye wala Imam Hassan a ye jɔyɔrɔ caman min ta o dɔ la n'o y'a ka sabali la a ka muɲu ye ale fa n'o Ali ye Ali fatura ale de nana khalifaya la o ye baya k'a ye mais baya kelen kɔ a ye minnu ma sɔn olu ye a kɛlɛ mais ala y'a kɛ a yɛrɛ jɛnna pewu place in yɛrɛ kɔ mun kosɔn joli bɔnni ka dabila an ba ni o ye tanti Alima ye ale fana bɛ nisɔndiyali kɛ n'o ye kira somɔgɔ ninnu ka bonya ko la ye wala alhamdulillah ale fana ye o wuli ka jɔ kɛ a bɛ mɔgɔw sun tigɛ san o san hali ɲina a y'o labɛn ka tila ka dɔ fara a kan ni o de ye a ye dɔn minnu kɛ a ka ca malo bɔrɔ 50 ye a ye min ta ka di fantanw ma ka fara sukaro ni tuluw kan a ye jɔyɔrɔ caman kɛ wa hali bi labɛn wɛrɛw bɛ yen suntigɛ kama bi an b'a yɛrɛ fɔ ka wale ɲuman dɔn ko ala k'an n'a dɛmɛ k'a ɲini ala fɛ ala k'an balo ni ninnu kanu ye ala k'an fatu n'u kanu ye ni ala kira hɔrɔma ye sallallahu Muhammad wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Laada lakilenna ko kuratun Sherifula denbaya fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya an b'a ni o ye Madame Aidara Alimatu Dagamaisa ye ni ale y'an fa n'an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Aidara ka sotigi muso ye ka sanga ni Imam Hassan ala ka diɲɛ bɛ a ma a ka bangeni nisɔndiyaw kɔnɔna ye ni ale an ka kiraba kisi ni nɛɛma bɛ Muhammadu ma o mɔden kɛ sanuma ye ni nisɔndiya kɛnɛ in baaraw bɛɛ lajɛlen sigira an b'a fɛ Madame Aidara tanti Alimatu Dagamaisa ni an fa n'an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Aidara ka yamaru kɔnɔna ye ni a sigi tɛ dɔwɛrɛ foyi ye fo ka kira somɔgɔw ni o ye ahalul beitiw ye olu kanu jirali Madame Aidara Alimatu Sahadiya a y'a bolo fila fa k'a ton ni balofɛnw caman ye ka ɲɛsin ala ka jɔnw ma sebati maa minnu ye ni Imam Hassan kanu yirali ye nin dɛmɛ ninnu bɛ tali kɛ malobɔrɔw tulubidɔnw ani sukaro bɔrɔw ma alhamdulillah wula in an bɛ a hɛrɛ de la a bɛɛ lajɛlen b'a kalama alakira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ale mɔdenkɛ n'o ye Imam Hassan ye donc ale bangena ka bɛn sunkalo tile 15 de ma a ka ca ala fɛ san o san ni ala y'o yira na an b'o nisɔndiya n'o farifoni kɛ mais diɲɛ fɛn o fɛn a n'a sababu de don an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara ale de ye nin sira jɛlen ninnu yira an na ka ala kira n'a ka so jɔyɔrɔ nafa minnu b'u la n'u kanu bɛ min yira n'u kanu bɛ min ɲɛ jɔn ye o kama an ba ninnu u y'u bolofɛn in ta bolo fa la o tuma an bɛ kɛnɛ min ka bi n'o ye sunkalo tile 15 ye Imam Hassan ka kɛnɛ ka an ba n'o ye a Seyida tanti Alima Dagamaisa ale de bɛ nin kɛnɛ vraiment a nisɔndiyaw kɛ n'a ye wajili kɛra su fɛ dugu mana jɛ a bɛ numuyabaw kɛ kuranɛkalaw bɛ kɛ dugawu bɛ kɛ a tɛ dan o ma san o san a bɛ tila ka ala ka jɔn sun tigɛ ala kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ale dun ko ni maa min ye maa kelen sun tigɛ maa t'o baraji dan dɔn an bɛ nin kalo barikama in min na ni o ye sunkalo ye ni ɲinanta bɛnna ni kɛnɛyako gɛlɛya ye an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan dɛsɛbagatɔ du caman de ye hinɛ lasɔrɔ an ba sababula ni o ye Madame Aidara Alimatu Sahadiya ye a bɛ nin ɲumanya waleya in baara min na kabini sanjan tɛmɛnen ko maa minnu ni olu garisɛgɛ donna la a kɛra nisɔndiyaw ni muguriw caman ye u bolo a y'an jigi tugu ala ka jigi tugu
a diyara n ye a bonyana ma ala ka karamɔgɔ mɛn ɲɛ ala k'an yɛrɛ kɛ ko mɔgɔ ɲuman ye ala ka n'an kɛ nafigi ala ka n'an kɛ kafiriya ala ka hinɛ an ka taabaw la ala ka yafa k'u ma ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an taw du kɔnɔ ne b'a fɔ an balimaw ye ɲɛna ni se bɛ mɔgɔ mɔgɔ ye ni i bolo b'i kɔ la sɔrɔ hinɛ i ɲɔgɔnnaw la parce que ala ma bɛɛ dama kɛ ni ala y'a di mɔgɔ ma i ka tila ka mɔgɔ sɔn o fana ye ala tɔn dɔ ye bɛɛ a bɛ dɔ bolo o tɛ se k'a di mɔgɔ ma kɛnɛ in bonya n'a karama minɛn bɛɛ kun tan bɛ ka sigi sherifula duba kɔrɔ an ka seyidati ni o ye aja bawumu ayidara ye a ye an ba ka nin waleya in tare kosɛbɛ ni ka laban ka duwawudenw kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin alisilame ɲuman bɛɛ lajɛlen ma nin kɛnɛ in kan a bɛ an hakili jigi mama sayini yɛrɛ ka wale ɲumanw de la ale ye lutte min kɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ bɛn kama donc ka se ka ŋaniya ɲumanya kɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ bon ni tanti alima ye o ka anniversaire fêté ka tila ka dɔn dɔw di mɔgɔw ma donc toujours a b'an hakili jigi a bɛ ka min kɛ min ladege a bɛ ka o ka sira de tagama toujours donc an bɛ dugawu de kɛ o la ala ka a bila ka mijaani na fɛn tɛ o waleya min bɛ ka kɛ ka adamadenw hakili jigi a la minnu bɛ se k'a ɲɔgɔn kɛ o dɔrɔn de don bon toujours o de don an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna dɔrɔn min ka se bɛ min ta sanfɛ toujours ka hinɛ a duguma mɔgɔw la komi an karamɔgɔ yɛrɛ y'a fɔ cogo min na donc an bɛ o de fɔ mɔgɔw ɲɛna inshallah ni ŋaniya ɲumanya baara min ni a bɔra ka kɛ madame ayidara alimatu dagamaisa fɛ ni a bɛ nin baara in kɛ san o san an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin tɛ kɛnɛ in sigi cogo kɔrɔ ye a y'a kanu ka baara in tɛmɛ nin sira in kan ɲina ka sanga ni jamana ɲɛmaw ka dan kofɔlenw batoli ye u kɛn bɛ ka fɛɛrɛ min sigi sen ka coronavirus banakisɛ kɛlɛli kadaraw kɔnɔna na ni o bɛ tali kɛ jamalajɛrɛw n'a ɲɔgɔnnaw kan an b'a fɔ ko ala ka san caman ta yira an na an y'a fɔ a ye bakuruba kunnafoni na mɛ kalo tile 12 san 1955 mɛ kalo tile 12 san 2020 san 60 ani san 5 mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw conseil islamique du mali ma ɲɛma mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ seyyada sherif usman madana haidara y'o sɔrɔ ɲɛnamayala ala baara la faso jɔ la san o san fana ka bɛn ni nin kuma in ye nisɔndiyaw bɛ sigi sen kan bangeni ɲaɲanu ni o ye anniversaire ye o baaraw n'u donna ni kunnafoni di kɛnɛ dɔ ye min nsenfɛ da donna zamzami y'o ka baaraw caman na minnu bolodara a fɛ ala baara la faso jɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ baara wɛrɛw minnu bɛ yen nɔ ni olu kan ka kɛ don nataw la da sera o fɛnɛ mɔ min bɛna ɲɛnamaya jamana 38 fɛ silamɛya dɛmɛtɔ ansaru bɛ jamanaw minnu na an ka ma minnu kun bɛ kɛnɛ kan ka baaraw seereya alhamidu badini na a ka jatala daramani mali an bɛ ala fo k'ala waleɲuman dɔn ala min ye karamɔgɔ di an ma ka tila ka bi yira a la anw fana balolen ɲɛna n'o ye san 65 ye nin baara in kɔnɔna na baara caman de kɛra n'o ye dɛmɛwalew ye ani programme dɔw fana bolodalen don minnu bi daminɛ depuis sɔgɔmada na yɛrɛ n'o ye bisibiri mɛkalo tile 9 an filɛ kunnafonidilaw kunnafonini na o kɛnɛ o ye sɔgɔmada na ye dimanche n'o ye mɛkalo tile 10 ye 9h wagati nɛgɛ kaɲɛ 9 o tuma na saniyaw bɛ na kɛ n'o ye ka yɔrɔw saniya sigida 3 bɛna ta ansadini mɔgɔw fɛ o bɛna bɔ k'o gidɔrɔnw fura k'o fɔnsew labɔ awa k'o dɔgɔtɔrɔsow furan k'o sugu lajɛya awa ka saniya situ bana yɛrɛ bɛ se ka kunbɛn cogo min na k'o minɛnw caman di o kan o bolodalen don dimanche 9h wagati la sigida 3 bɛɛ kɔnɔ tɛnɛ n'o ye mɛkalo tile 11 ye nɛgɛ kaɲɛ 14 n'o ye 14h ye kuranɛ kalan min na boloda don ɲuman na n'o ye kuranɛ kalan ye o kuma o bɛna kɛ don ɲuman na ka duwawuba kɛ karamɔgɔ ye ka duwawuba kɛ mali ye fitina min bɛ diɲɛ kɔnɔ ka duwawu kɛ o bɛ se ka wuli ka bɔ cogo min na o bolodalen don o bɛ taa kun cɛ ni suntigɛ ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ don ɲuman na n'o ye karamɔgɔ ka foro ye o tɛnɛn kelen wulada fɛ walima o sufɛla fɛ ni tile binna mɛkalo tile 11 tɛnɛn 20h wagati o kuma na conférence bɛna labɛn n'o ye ka baro kɛ karamɔgɔ yɛrɛ ka ɲɛnamaya kan a ka jogo dɔw bɛ ta a ka lahala dɔw bɛ ta ka se ka mɔgɔw bɔ o kun fana ani ka dɔw bɔ a ɲɛnafin fana na n'ala sɔnna ma o bɛɛ ye ntɛnɛn don ye ni tarata dugu jɛra sa o de ye mɛkalo tile 12 ye o de ye le 12 mai o 12 mai sɔgɔmada fɛ ka daminɛ 9h la sa fo ka taa se wulafɛla ma o tuma na jamukanw bɛna sigi arajow la kɛrɛnkɛrɛn ma télé sherifila la ani arajo privéw caman ansari yɛrɛ taw la ani a baarakɛɲɔgɔn arajow la
o tuga la fana réseaux sociaux ka ansare ka site minnu be no olu fana be no sego caman kɛ a la ka fara mɔgɔ caman caman kan o kɔrɔ tile bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kɛ ni radio de lamɛn u ye télé de filɛ u taara Facebook de kan u taara fɛn o fɛn kan e na ɲɛ dɔ sɔrɔ Hayidara ko la min bɛ se k'i kunfan bɔ k'i ka tile surunya i bolo sunkaloba ale kɔnɔna na o tarata 15h30 wagati la o tuma na dɛmɛdi dɔw bɛna kɛ o bɛna kɛ fadi fɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ don ɲuman na o tuma na ni ka sɔrɔ ka kun cɛ wulada fɛ ni nisɔndiya ye n'o ye anniversaire yɛrɛ ɲɛnajɛ bɛ kɛ cogo min na hali bi ka kɛ ni jamana ye sariya min laɲini kɛcogoya min laɲini ɲinan ta bɛna kɛ o bolo kan bari kuma dɔ na ko ten ni sa bɔra ka bere min t'i bolo i b'o kɛ k'a gɛn fɔlɔ i b'o de kɛ k'a gɛn fɔlɔ o tuma na ɲinan ta bɛna kɛ o kɛcogo la nka programme bɛɛ ma bin nka dɔw bɛ dɔgɔya ka bɛrɛ bɛn ni mɔgɔ hakɛ min bɛ se ka participer wula fɛ o tuma na an b'a fɔ min ma ko gatotigi anniversaire nisɔndiya tɔw bɛna kɛ denbaya la nin bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ don ɲuman na inshallah o tuma na an bɛ kuma kuncɛ ni duwawu ye k'a fɔ ala ka sidi Seri Usumani Madani Hayidara ma laɲini min b'a la diɲɛ ka lafiya ni silamɛya ka sankɔrɔta ala k'o sabati ka anw yɛrɛ mɛn a kɔ a ka laɲini ye min ye k'o faamu dira an ma n'an sera ka fitini min kɛ o ka se ka kɛ a wasala ye ala m'o kɛra o la komi a b'a kalama an karamɔgɔ Hayidara ale ka anniversaire kɛli ye wajibi ansaru kan foyi tɛ se ka an bali Hayidara ka anniversaire kɛli la a mana sɔrɔ contexte o contexte la a mana sɔrɔ lahalaya min na an bɛ a kɛ ka bɛn n'o ye o la ɲinan ta in y'a sɔrɔ lahalaya min na an b'a adapté o lahalaya la k'a kɛ fɔ ka a wasa an b'a kalama an karamɔgɔ Hayidara ye kira ka mawuludu kɛ togoya bɛɛ la foyi tɛ se ka bali a la o sira fɛ ale ka mawuludu kɛlen wajibi anw kan parce que a ka ɲɛnamaya ye nafa ɲɛ anw ye an b'a kalama ale ka ɲɛnamaya bɛ ka kɛ de walasa adamadenya yɛrɛ ka lafiya o la ka bɛn ni jamana yɛrɛ togoya ye k'a sababu kɛ banako ye an b'a lase lamɛnbagaw ma k'a fɔ ni ala sɔnna ɲinan tamani ziyara ale bɔra a dɔgɔkɔrɔ a bɔra seli fitinin na ni ala sɔnna ɲinan ta an bɛ a labɛn ka kɛ seliba an b'a ɲini ala fɛ seliba o k'a sɔrɔ banako in banna o k'a sɔrɔ ziyara a bɛ se ka ɲɛnamaya k'a sɔrɔ degun ma mɔgɔ si sɔrɔ o la an bɛ foli di aw bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la presse mɔgɔw ani an ka organisateurs n'olu ye volontaires ye a sira bɛɛ fɛ an b'a ɲini ala fɛ san 65 ɲɔgɔnna caman ala k'o di an karamɔgɔ ma ala k'o di a ka denbaya ma ala k'o di a dɛmɛbagaw ma ala k'o di a kanubagaw ma o la ni ala sɔnna an bɛ foli kɛ bɛɛ la k'a fɔ bɛɛ ni ce wasadensigi kalata min kɛra an ka jamana kɔnɔ tako filanan jaabi ni o ma bɛn cɛbɔ dɔw ma yɔrɔ dama dɔw la ka daminɛ bamakɔ sigida dɔw la ka taa se Kati ani Sikaso ma o ma wulila ka se Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali ani a ma ɲɛma a Seyida Seri Usumani Madani Hayidara ma ka taa u ka dusukun kamiw jira ni ka laban ka diinɛ ɲɛmaw ka dɛmɛ fɛnɛ ɲini an ka maa min kun bɛ o kɛnɛ kan o ye Lutu Sidibe ye a ye fɛn min sɔrɔ filɛ nin ye an y'a ɲini ka o Conseil islamique n'o ye Mali silamɛ tɔnba n'a ɲɛmɔgɔya bɛ an ka karamɔgɔkɛ an fa bolo Usumani Madani Sherif Hayidara ka sigi kɛ n'u ye yaasa bingali min kɛra an kan tɔɲɔ min kɛra an kan ka an ka sebaya ka bɔsi an na tilegan goregore fɛ ka na an ka tɔɲɔ ka daw ɲɛkɔrɔ an bɛ se ka wuli ka jɔ sabati cogo min na tiɲɛ min n'o b'an bolo an ka tiɲɛ bɛ se ka lasegin a ma cogo min na donc Kati cercle tun bɛ yan Bamako mɔgɔ minnu fana tɔɲɔla ni tɔɲɔcogo kelen na olu fana tun bɛ yan ka fara Sikasokaw kan bon n'i y'a jateminɛ a ka ca candidat 10 ani kɔ ye Kati yɛrɛ cercle yɛrɛ gansan o ye candidat 7 ye n'i ye commune fɔlɔ fara kan ka commune filanan ka commune 5 ani 6 fara ka Bamako ka se fo Sikaso ma i k'a dɔn Sikaso fana bɛ taa fo candidat 7 bonyanko la donc fɛn fɛn 20 ani kɔ ye minnu tɔɲɔra o y'olu de ye nka bakuruba la n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ tɔɲɔ in sera mɔgɔ minnu ma jamana kɔnɔ a bɛ 30 ni dɔɔnin kɔ. anw ye o conseil saisi ayiwa anw candidatw ni cour constitutionnelle ye anw ka sebagaya jagoya taraki k'a bɔsi an na k'a di ayiwa fanga ɲini jɛkulu wɛrɛ ma n'olu gɛrɛlen bɛ jamanatigi la n'o ye RPM ɲɔgɔnnaw ye o dantɛmɛ wale min kɛra anw na ka bi an kan an nana an ma ka se haut conseil ye jamana bɛ gɛlɛyaba min kɔnɔ bi o sira kan Sherif Madani Hayidara n'ale ye haut conseil ɲɛmɔgɔba ye an nana an ma ka se a ye a kɛ wuli ka jɔ kɛ anw ka hakɛ ye min ye tiɲɛ tiɲɛna ka segin anw ma jɛ ni
cour constitutionnel ye jabi min di nin ye k'an ka bureau la bi an ye sebaga sɔrɔ yɔrɔ min na i y'a faamu k'o ntaraki ka bɔ an tɛgɛ kɔnɔ anw jɛnen tɛ ni o ye ayiwa an ka hakɛ a ka di an ma anw ka segin an ka sebaaya ka d'an ma. ayiwa welekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin an kɔmɔgɔw ma o de ye an b'u fo k'u barikada parce que u ye fasoden ɲumanya yira an na k'a fɔ ko an b'an faso fɛ cogo min na k'olu fana bɛ faso in fɛ an nɔfɛ o cogoya la u kɛra an fɛ bi fana u ye baara kɛ an nɔfɛ parce que u ye kala ta ye u ye an dɛmɛ fo an sera ka nin voix ba in sɔrɔ et puis an ka voix tilala ka na tuguni ka na minɛ an na nin cogoya in na a ka gɛlɛn parce que n'i y'a ye i bɛ dimi i b'a sɔrɔ dimi ko de kɛr'i la u dusu kasira de o de kosɔn u wulila k'a fɔ k'u b'u ka dusumakasaya yira k'u ka dimi yira o la an bɛ min f'u ɲɛna o de ye an ka sabali an ka Haut Conseil makɔnɔ komi an nana an jigi sɛmɛ Haut Conseil la ka ban a ka se ka don an jigi kɔrɔ o y'a yira k'a fɔ ni Ala sɔnna u b'u se k'an ye an ka sabali an k'u Haut Conseil makɔnɔ a ka jaabi la ni Ala ka jɛ an k'an dusu da an bolo da an dusu kan ka tila ka dugawu ɲini u fɛ an bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Conseil na an ka jamana bi situation dɔ kɔnɔ da bɛ mɔgɔw ye sunɔgɔtu ye depuis ni élection tɛmɛna ni cour constitutionnelle ye a ka jaabiw di sufɛ pinɛjeniw kasiw finalement gazetiw marifatigiw yɔrɔ bɛ ka yala hakilisigibaliya bɛ ka na jamana kɔnɔ bon conseil ɲɛmɔgɔ mɔgɔ caman y'a contact caman wulila ka s'an ma n'o ye Sɛrifu Sɔnabudani Hayidara ye bon ale yɛrɛ ye nin ko ye dilancogo min nin ko in na an kana an sigi k'a lajɛ tasuma ka don jamana la ka sɔrɔ ka wuli ko in bɛ maa minnu kun kan n'olu de b'a ye k'a fɔ k'olu ye victime ye ko in na an ka fɛɛrɛ kɛ an k'olu lamɛn mun y'a to n bɛ k'u bila nin na u ka mécontentement a cause mun ye kun jumɛn y'u bila la n'an y'olu lamɛn dalu ni kumakan minnu b'u bolo parce que olu ko k'olu tɔ ɲɛna k'u ka victoire minɛn'u na o tuma na u ka lamɛn mais tasuma jeni ni fitinɛ wuli ni problème minnu bɛ yen mécontentement ka essayer ka jɔ fɔlɔ an k'u lamɛn a ka kɛ ni sigi ka mɔɔ ye o tuma ni u lamɛnna o de y'a to président y'a décidé n'o ye Sɛrifu Sɔnabudani Hayidara ye fɛn min ye président de la république jamana yɛrɛ ye ɲɛmɔgɔ ye an ka ɲinɛ an n'ale fana ka segin parce que cour constitutionnelle juge fɛn bɛ yen ale de ye chef suprême de la magistrature ye Mali kɔnɔ Mali n'a ɲɛna ale de don n'a tiɲɛna Ala k'an kisi a ma ale de Mali premier responsable ye ale ka hami tɛ dɔ wɛrɛ jamana basigi jamana kɔlɔsibali kɔ n'o ye El Hadji Ibrahima Boubacar Keita ye donc n'a ma ɲɛ ko gɛlɛya nana jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka se nin niveau ma Haut Conseil y'a ɲini Sɛrifu Sɔnabudani y'a ɲini ninnu ka u ka mankanw jɔ tasuma jeni ni mécontentement manifesteli ni violence ye o ka jɔ mais a ye layidu tigɛ fana an ni président bɛna sigi ko min kɛra an ni président fana bɛ sigi k'ale fana lamɛn cour constitutionnelle président de b'a ɲɛmɔgɔ sigi u n'ale de baara kɛ ɲɔgɔn don ko in ka walawala ka bɔ ɲɔgɔn na ni fili minnu b'a la olu ka fɔ ni minnu bɛ se ka dilan olu ka dilan ni minnu tɛ se ka dilan a ka fɔ ni bɛn ni basigi ni ɲɔgɔn faamuya kɔni mais a kana kɛ ni bras de fer ni violence ye ka hakilisigi minɛ jamanadenw na minnu m'a min u m'a bɔ olu laban de bɛna kɛ a dekun tabaw ye donc Sɛrifu Sɔnabudani Hayidara y'a dabɔ walasa bɛn ani basigi kana o de y'a to an ye ninnu lamɛn bi u bɛɛ nana hali Sikasokaw ka délégation nana u bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan yan minnu Bamakɔ commune na ka fara Kati kan ka fara yɔrɔ jafebagaw kan min bɛ fɔ u y'a fɔ a lamɛnna a y'a ɲini u fɛ u ka mankan jɔ